Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Selamat datang di Semarang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan mempertanda-tandakan sabuk pengaman telah dipadamkan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak yang duduk di business class, kami garis kadin. Ladies and gentlemen, we have just landed at Jenderal Ahmad Yani International Airport. Welcome to Semarang. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off.